ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ନା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଭାବିବେ କି ଆମେ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିଥାଉ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କାହାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉନା, ଆମେ କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବିଥାଉ, ହେଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛେ, ଏମିତି କିଛି ତୁମ ମନରେ ଭାବନା ଆସିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାପା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ବାପା ଆମକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥାଏ, କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଥାଏ, କେତେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ, ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାପାର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରୁନା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାପାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉନା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାପାକୁ ପଚାରୁନା କି ବାପା କେମିତି ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି କି ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ସତରେ ଆମ ବାପା କେତେ ମିଛୁଆ ନା? ସତରେ ଆମ ବାପା ଆମକୁ କେତେ କଥା ନ ନୁଚଉଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଖଟି ଚାଲିଥାଏ। କେବେ ବି ଥକି ପଡ଼େନି କି କଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେନି। ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତାଇ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଦେବାକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଭୁଲି ନଥାଏ। ହେଲେ କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ରେ କେମିତି ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତାଉଛି। ତଥାପି ସେ ମଣିଷ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ। ସେହି ମହାନ ମଣିଷ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିଏ ନିଜେ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନିଜର ଡ୍ରେସ୍, ନିଜର କପଡ଼ାକୁ କେବେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ, 2 ବର୍ଷକରେ ଥରେ ସେମାନେ କିଣିଥାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ବାପା। କାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ହେଲେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ନିଜେ ନ କରି ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଚପଲ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚପଲ ଯଦି ତାଙ୍କର ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ସେ ଆମକୁ ଚପଲ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜେ ସେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲରେ କାହିଁ କେତେ ଦିନ ବିତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାପା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପା। ସେ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝିପାରୁନା। ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପିଲାକୁ ଯଦି ଏତେ ଖୁସିରେ ରଖିଛି, କାଲି ମୋ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଖବର ଅନ୍ତର ବୁଝିବ, ମୋତେ ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବ। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ବାପାକୁ ପଚାରୁନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ମାଆକୁ ପଚାରୁନାହିଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ବାପା ମା ଏତେ ବୋଝ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାପା ମା ତୁମକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରାତି ରାତି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାପାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଭୁଲି ପାରୁଛ? ସେ ବାପାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଭୁଲି ପାରୁଛ?
केबे मनरे भाविच से बापा तुम पई केते कष्ट न करिछि, केते तुम पई न खटिछि, केते तुम पई परिश्रम न करिछि, केमिति तुमे भल खाइब, भल पिंधिब, भल स्कूल रे पाठ पढ़िब। हेले तमे जेतबेले भल स्कूल रे पाठ पढ़ी भल मनीष हेई जाउछ, बड़ मनीष हेई जाउछ, किछि गोटे चाकरी बाकरी करूछ, बापा को भूली जाउछ, माँ को भूली जाउछ, तम स्त्री तुम पई निजर हेई जाउची, तम पिला तुम पई निजर हेई जाउची। हेले जो बुढ़ा बापा बहुत मेहनत करी केते कष्ट सही तुमको बड़ करिछि, तुमको इंजीनियर डॉक्टर बनैछि, से बापा तुमर निजर हेई पारुनी। जो स्त्री को तुमे जानिन ठीक से, जो स्त्री को तुमे केबे देखिन, जो स्त्री तुम हाथ धरिकी आसीची, हाँ तुम धर्मपत्नी सी, तुम साथी रे रहिबाटा ठीक, हेले तुम बापा माँ तुमको छोटरू बड़ जी करिछंती, तुमको केते तुम दुखरे तुम सुखरे से छिड़ा होइचंती, तुम आखिरे लुह देखिले से कांदी पकईछंती। से बापा माँ को तुम केमिति भूली पारुछ, केमिति से बापा माँ को छाड़ी तुमे माने रही पारुछ। तुमको केबे टिके कष्ट लागुनी, तुमको केबे मनरे टिके जंत्रणा हेउनी कि मो बापा को मु छाड़ी एते दिन केमिति रही पारुची, मो माँ को मु न देखी केमिति रही पारुची। गोटे समय रे सेई माँ जदि गंडाए खाइबा को देई दउथला आम पेट पुरी जाउथला, हेले से माँ जेतबेले आम पाखकू स्त्री चली आसुची ना, से माँ को आमे भूली जाउछे, से माँ आम पाई पर हेई जाउची, से माँ आम पाई बोझ हेई जाउची, से बापा आम पाई बुढ़ा हेई जाउची, जहाँकि आमे तांको बोझ को संभाली पारुने, आमे तांको खर्च उठेई पारुने। जो बापा आमको पाठ पढ़ाइबा पई दिन राति एक करी दउची, दिन राति खाउनी खटुची, निजे छिंडा पिंधुची, निजे छिंडा चपल पिंधुची, भल खाद्य खाई पारुनी, तुमको से भल खाइबा को देउची, तुम कॉलेज फीस भरुची, निजे न खाई तुम कॉलेज फीस भरुची, तुम स्कूल फीस भरुची। से बापा को तुम्हें चिन्ही पारुन केमिति, से बापा को तुम्हें केमिति पर कर दे पारुछ, तुमको मानिबा को पड़िबो। तुम्हें गोटे बापार एते खाई एते किछि तुम बापा तुम पई करी मध्य तमे भूली जाई पारुछ। प्लीज सांग माने एमिति कर नाही। जदि तुमे भी बाहा होइछ, तुमरे भी कौनसी भी पुओ अच्छी कि कौनसी भी पिलापिली तुमर अछंती, से तुम ठारू कौन शिखिबे। तुमे जदि आज तुम बापा सहित एमिति करूछ ना, काली की से तुम सहित भी तुमे जेबे बुढ़ा होई जीव ना, तुम सहित से सेया ही करिबे। तुमे आज तुम बापा माँ सागर जहाँ करुच, तुम बापा माँ को जिते कष्ट देउछ, काली सकाळ को तुम पिला ही तुमको सेतिकी कष्ट देबे। तुम पिला तुमको ताठर अधिक कष्ट देबे, हेले केबे तुम कष्ट केबे कम हब नाही। जे बापा माँ को खुशी रे रखी पारिनी ना, से ता जीवन रे केबे खुशी रे रही पारिनी कि रही पारिबो नाही। सेथिपई बापा माँ को खुशी देवा शिख, बापा माँ को भलरे रख, बापा माँ को टिके देख, बापा माँ को दुख सुख बुझ। ये नुह कि तुम्हें बड़ पिला होई गल, भल चाकरी कल, भल खाऊच, भल कमौछ, ता माने नुह जे बापा तो गरीब, बापा को आमे पचारिबानी, माँ को पचारिबानी। हेले तमे जदि आज बड़ होइछ, तुमे जदि आज गोटे भल जॉब करूछ, तुमे जदि आज भल गोटे सरकारी चाकरी करिछ, ता पछरे कहार हाथ अछि? किए तुम पई राति निद्रा होइछि? किए तुमको से चाकरी जाके नहीं जाइछि? तुमको जन्म किए करिछि जहा द्वारा कि तुमे आज गोटे चाकरी करिछ? सेई बापा माँ ना। ताहले तमे एते काई मन रे घमंड करूछ जे तुमे गोटे बड़ लोक जेतबेले हेई जाउछ, तुम बापा को काई पचारुन, बापा माँ को काई एमिति अणदेखा करूछ? दया करी एमिति काम कर नाही। समय एबे भी तुम हाथ रे अछि सांग माने, सुधुरी जाओ। आ ए कथाती मु समस्ती को कहू नाही, ए दुनिया रे एमिति बहुत लोक अछंती जो माने तांको बापा माँ को से माने बहुत भल पाती, जहा द्वारा कि से तांको जीवन रे बहुत खुशी रे अछंती। गोटे कथा मन रखि थांत, आम जीवन रे ना यदि सर्वप्रथम कि भगवान आसी थांती, सी होउचंदी आम बापा माँ, तापरे भगवान। आम बापा माँ आमर सर्वप्रथम गुरु, आम सर्वप्रथम भगवान आम बापा माँ।
जदि आमे आम बापा माँ को पूजी पारुचे ना, आम बापा माँ को आमे भक्ति रखी पारुचे ना, ताहले आमको मंदिर जीवार आवश्यक नहीं। आमको कौन सी मंदिर जीवा आवश्यक नहीं जदि आमे बापा माँ को भल पाउछे। सेथिपई सांग माने बापा माँ को भल पाओ, बापा माँ को स्नेह आदर कर, देखिए आपण माने केबे कौन सी जगह हार मानिबे नहीं। धन्यवाद सांग माने। आशा करी मोर ये भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लगी। जदि कहा मनरे कष्ट देइथिबी सान भाईटा भाभी क्षमा करदेवे। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करी मोर ये भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लगी। जदि मोर ये भिडियोटी आपण मानकु भल लगी लाइक टे करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर करने को भूलिबे नहीं। कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत निश्चित भाव में रखिए। जदि आपण माने आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।